Hello viewers, we are launching a 3-minute capsule video. This is our new initiative where you can get the concepts of each and every subject within 3 minutes. Viewers, in this particular video, we are going to discuss you about when did the European powers came to India in sequence and when did they establish the factory for the first time and when. Hello viewers, so Portuguese are the first one who came to India for the first time. ସେମାନେ 1498 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାଲିକଟ ଠାରେ 1503 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ୟୁରୋପିଆନ୍ ପାୱାର୍ସ ହୁ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଦ ଡଚ୍। ସେମାନେ 1600 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାସୁଲିପାଟନମ ଠାରେ 1605 ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। तापरे इंडिया को इंग्रेज मैंने आसिले सेमाने 1602 मसीह आसते और 1608 मसीह से प्रथम फैक्ट्री सूरत ठारे एस्टाब्लिश करथिले। एंड द फोर्थ यूरोपियन पावर हु केम टू इंडिया इन सिक्वेंस वाज द डेन्स। सेमाने इंडिया को 1616 मसीह आसते और से प्रथम फैक्ट्री ट्रांक्यूबार ठारे 1616 मसीह एस्टाब्लिश करथिले। गाइज द लास्ट यूरोपियन पावर्स बट नॉट द लीस्ट हु केम टू इंडिया वाज द फ्रेंच। सेमाने इंडिया को 1664 मसीह आसते और से प्रथम फैक्ट्री सूरत ठारे 1668 मसीह एस्टाब्लिश करते। अच्छा व्यूअर्स, ये तो थिला हमर 3 मिनट कैप्सूल वीडियो। जदि आपण मानक आम इनिशिएटिव भल लगुता है तेबे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।